तरीका है, सुन्नत व माना तरीका है। ये छोटा सा भी तरीका जो है ना, इसको भी जाया ना होने दे। कोशिश करे 10 कदम इधर जल्दी चल ले, 10 उधर, 10 फिर इधर, 10 फिर उधर, ठीक है, ताकि वो 40 कदम चलने से उसको क्या करे, सवाब मिल सके। अब मैयत के कदम चाहे किबले की तरफ भी हो रहे हो तो उठाने वाले भी गुनाहगार नहीं और मैयत भी गुनाहगार नहीं। उसका चेहरा जो है वो कहाँ होना चाहिए, आगे होना चाहिए। उसका चेहरा, शाबाश, उसका चेहरा घर, उसकी जी, अब इसकी जी पाँव पीछे किबले की तरफ हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी मैयत को मार देंगे, ठीक है। अब वहाँ मसला बयान कर दिया जाता है तो फिर कई ऐसे लोग हैं वो मान जाते हैं, समझ जाते हैं, और कई फिर बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हैं। तो इसलिए बैठने का हमने ये जो मौका फराहम किया है, इसका यही मतलब है जो जिंदगी गफलत से, लापरवाही से, नादानी से गुजर चुकी है, जिन पर हमारे मसाइल की तवज्जो नहीं थी, अब चूंकि मसला हमारी समात की नज़र भी हो गया, हमारी आंखों के सामने भी आ गया, तो अब हम कोशिश करेंगे जहां हमारी ताकत इस्तेमाल होती है, ताकत मान जहाँ ताल्लुक है, घर का मसला है, ससुराल में इंसान सब कुछ कर सकता है, नानके में कर सकता है, दादकों में कर सकता है, मोहल्लेदारी में, हमसायों में भी कर सकता है। कोशिश करे जहाँ मौका मुयसर आए उसको दीन की बात समझा दे, बता दे। अगर कोई अमल कर ले तो सवाब है, ना करे तो तुम्हारी तरफ से गुनाह नहीं होगा। तुम्हारा काम था दिए से दिया जलाते चलो, जो सीखा है सबको सिखाते चलो। एक दीवे से आपने हजारों दीवे जलाने की कोशिश करें तो दिए जल सकते हैं। अगर पहले ही दीवा बुझिया आवे तो अगे 1000 दीवे नहीं बलते, एक दीवा भी बलिया आवे तो अगे 1000 दीवे रोशन कर सकते हैं। ये एक दिए की बरकत है। हमारे उस्ताद अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे हमको ये अक्सर कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा। वो कहते हैं जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। असी कहते थे ये क्या मसला उस्ताद जी, जो सबक ना याद किया कहते तो छुट्टी बंद, रोटी बंद, आना जाना बंद, कमरे ही रहना, इतने नमाजा, इतने सब कुछ, सबक सुनाओगे तो छुट्टी होनी है। तो अब कहते हैं कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। वो फरमाते जब आप दरसे नज़ामी से फरागत हासिल कर कर कहीं बैठकर खिदमत दीन करने का आपको मौका मुयसर आएगा तो फिर इस बात की वजाहत अपने से पूछ लेना, वाकई अगर तुमने सबक ना याद किया होता तो आज ये सबक पढ़ाने का मौका ना मिलता। एक दिया हमने जला दिया है, अब हजारों दिए आगे से जलने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। अगर पहला दिया ही ना जला हो तो फिर आगे दिए नहीं जलते। इसलिए सबक याद ना किया उसे ये सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। हमने उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके ये सबक याद किया था तो आज हमको छुट्टी नहीं है, आज हमको छुट्टी नहीं है। हर बंदे को छुट्टी है, ईद वाले दिन भी छुट्टी है, मौलवी साहब ने ईद वाले दिन भी छुट्टी को जी, समझ आया ना मसला। ईद के दिन डबल ड्यूटी हो जाती है। रोजों में, रमजान शरीफ में हर बंदा जानता कि मैं जाकर अपने यारा बेलियां दोस्तों अफ्तारी करा, रिश्तेदार भैन भाइयों चलो एक दिन ही बह के अफ्तारी कर ला। तो मौलवी साहब ईद रोजियां की अफ्तारी भी किसी ने बह के नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें पता फिक्र होंगी है कि पिछे यार साडे मुक्तदियां दी नमाज का मसला, नवे नवे 9 मुस्लिम नमाजी मस्जिद में तशरीफ लाए हुए हैं, उनका भी हमने ख्याल करना है, ठीक है ना। अपनी इज्जत नफ्स भी बचानी है, उनकी नमाजों का भी ख्याल करना है। लिहाजा ये मसला आपको ज़हन शरीफ में आ गया जी, याद आ गया मसला, इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसको आप लोगों को बताना भी है, लोगों को बताना भी है, लोगों को समझाना भी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से फिर अल्लाह का करम भी होता नजर आएगा, ठीक है। वो एक और भी, जब मैं पहले दिन मदरसे पढ़ने गया था तो मेरे उस्ताद कामोगी की बात है, ये 1993-94 की बात है कमोबेश, ठीक है। तो मैं 5 पढ़कर मदरसे में गया तो जानदे उस्ताद एक हाफिज़ कुरान कुटन दे अही स्कूलों च पढ़ने वाले बच्चे अही मौलवियों के हथे चढ़ गए। पहले जाते उस्ताद मंजिल तो पुट्टी जा रहे, पैप से एडा लम्मा जनाब। तो मैं वेख मैं छोटा जहा सा, मैं तो मैं जनाब परेशान हो गया। 30 साल पुरानी बात, तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा बड़ी मार पैंदी, बड़ी मजबूत नबीने थे वो पान भी सुभान अल्लाह खाया करते थे। तो है बड़े सुभान अल्लाह नफीस उस्ताद। आई अल्लाह का शुक्र है जिन्ना को पढ़िया लुच्चे लफंगिया को नहीं पढ़े, मालक का बड़ा एहसान है। चिट्टे चिट्टे सोने सोने बाबे सुभान अल्लाह, मुतकी परहेजगार बुजुर्गों को पढ़िया सिखाया। हाँ, इल्म का भी फैज था, रूहानी फैज था, ज़ाहरी भी और बातनी दोनों आलम से अल्हम्दुलिल्लाह ने हमको
नवाजा है। तो वो पान खा रहे थे तो मेरे वाल साहब कहने लगे जब बच्चा लैके आया इनू तुहाडे सपुर्द करना है, इनू तुहाडे सपुर्द करना है तो सानू मास की कोई जरूरत नहीं, हड्डियां छड्डियां बन के भावें दे दिया जे, असा बच्चा पढ़िया लिया, असा बच्चा पढ़िया लिया। तो मैं वेखा वाल साहब दे चेहरे मुबारक वाल ते नाले वेखा उस्ताद ने पै वाल ते वेखा अपनी उम्र, मैं कहा बड़ा काम खराब होने लगा है, बड़ी मार पैनी करनी है, सबक ना याद किया। तो वो फरमाने लगे ये मंजिलें कट नहीं, ये पहला शेर था आज मुझे याद है, ये मंजिलें कट नहीं, ये रास्ते इतने आसान नहीं, जिसको है जिंदगी प्यारी यहीं से लौट जाए। और कहते जे जिंदगी का प्यार है तो फिर इथों नस जा, हाँ कि होर कॉलेज यूनिवर्सिटी तलीम हासिल कर, जे तू चाहना तेरी जिंदगी नाल तेन प्यार नहीं तो फिर रास्ते एडे सौखे नहीं जिन्होंने पैर रखना लगा, ठीक है। फिर बड़े बड़े औखे वक्त भी आने ने, भुखा भी बर्दाश्त करनी पैनी, देश से परदेश भी जाना पड़ता है, इधरों समान चुके कड़ी उस मसीते, कड़ी उतों चुक के उथे, कड़ी फलां चीज टुटी तो कड़ी फलां चीज टुटी तो फलां चीज, कड़ी फलां हाजी साहब दी गल्लां, कड़ी राणा साहब दी गल्लां, कड़ी मलक साहब दी गल्लां, कड़ी पट्टी साहब दी गल्लां, ठीक है। तेनों सुननियां पैणियां, तेनों सुननियां पैणियां। ये मिंबर मुस्तफा है, ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये मसला है, ये मिंबर है, इतने बहना है तो फिर गल्लां भी होनियां, जिथे फुल ने कंडे लाजमी नहीं। ये ना हो कि तू कहे समय मैं मसले ते चिट्टा सूट पा के चिट्टी दस्तार बन के बहवा तो मैनू को लोग गल्लां ना करन, ये नहीं होना। गल्लां तेनों होनियां ही, गल्लां तेनों जे तू लोगों की गल्लां वाल रहेगा तो फिर काम नहीं कर सकेगा। लोगों की गल्लां कर देन पे करन, लोगों ने माफी किसी ने दी, लोगों ने रब नूं भी गल्लां कीतियां ने, लोगों ने नबी साहब के बारे में गल्लां कीतियां, लोगों ने सहाबा अहले बैत के बारे में गल्लां कीतियां, यही लोगों ने यजीद को चंगा किया, इमाम साहब बुरा मादला किया, ठीक है। लोगों की तरफ नहीं वेखना, जिथे बहना गोडा मार के बहना, गोडा मार के बहना, जिन्ना चर रहना सच्ची सुच्ची गल करनी, अकायद नजरिया ते कोई समझौता नहीं करना। जेरा रिजक है वह भी मिलेगा ते तेन वक्त तो पहले मौत भी, ये दो गल्लां जिंदगी जो क्या, एक तेरा रिजक है वह मिलना ही मिलना है, जिथे भी बहेगा मिलेगा, जिन्ना लिखा उन्ना मिलना है, ठीक है। तो तेन वक्त तो पहले मौत भी नहीं आनी। तो यही फैस दिया वो उस्तादों का आज भी अलहमदुलिल्लाह ये कुलिये दिल दिमाग में याद किए हुए हैं, कुछ ना कुछ हम भी इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और आपसे भी मेरा कहने का मकसद समझाने का यही है कि आपने भी पूरी जिंदगी दो बातें अपने ज़हन शरीफ में, अपने ज़हन शरीफ में आज यही से बैठा रहे, जिनको याद है सुभान अल्लाह, जिनको नहीं याद वो बुजुर्ग है हमारे, खसूसन ये बच्चे आज हमारी मुस्तकबिल की कमाई तो ये लोग हैं। मैं इनसे ज्यादा इस मसले को के हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ कि बेटा पूरी जिंदगी ये दो बातें अपने ज़हन में रखनी है, गंड मार लैनी, गल्लां केड़ियां ने कि जेरा तेरे मुकद्दर जे ना तू मां दे पेड़ से तेरा अपने लिख देता सी, वो तेन मिलना ही मिलना, वो तेनू मिलना ही मिलना। लोग पुठियां सीधियां बाजियां मार लन, तेनू मिलना ही मिलना, तेनू मिलना ही मिलना। तो दूसरी बात तेरी जिंदगी का मौत का वक्त भी लिखा गया, वो भी तेनू आनी ही आनी है, ना पहले आ सकती है, ना सकिंट इंज होना तो ना सकिंट इंज होना, जिथे खलोती सुई उत्थे खलो जानी। समझ आ गई? ये दो बातें अगर आप अपनी जिंदगी का हासिले कलाम और हासिले मकसद समझ लेंगे, पूरी जिंदगी जिथे मर्जी बह जाओगे, पिपलों की छावां थले भी क्लास लैके बह जाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उत्थे मेहरबानी करना, ठीक है ना। तो लिहाजा ये नमाज जनाजा के उठाते वक्त कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अब एक मसला है औरत का जनाजा, औरत का कोशिश करे कि औरत के जनाजे को उसके महरम ही कंधा दे, उसके कोशिश ये करे कि उसके महरम ही कंधा दे, बेटा है, बाप है, ठीक है, शोहर भी दे सकता है, ठीक है, भाई है, हर वो रिश्ता जिससे निकाह कतई तौर पर हराम है वो उसके महरम है। तो लिहाजा औरत जो है वो पहले दिन की बच्ची हो या 100 साल की बुजुर्गा हो, उसके लिए पर्दे के अहकाम बराबर हैं। तो लिहाजा उसके लिए हुक्म यह है, कोशिश की जाए कि उसको वो नमाज जनाजा को कंधा दे जो उसके महरम है। और अगर किसी ने गैर महरम ने कंधा दे भी दिया तो इसमें शरी गुनाह भी नहीं है, इसमें शरी गुनाह नहीं है। लेकिन औरत के चूंकि जनाजे के अहकाम पर्दे की वजह से ये जरूरी है कि उसके महरम ही कंधा दे। और अगर किसी गैर महरम ने, मोहल्लेदार ने या रिश्तेदारों में से किसी ने दे दिया तो उसमें गुनाह नहीं है, उसमें गुनाह मुजरम नहीं है, वो मुजरम नहीं है। क्यों कि उसको अगर तो इल्म का, अगर तो मसले का इल्म नहीं है फिर भी गुनाहगार नहीं, मसले का इल्म है तो फिर भी गुनाहगार, मसले का अगर इल्म नहीं है तो वो तो मुद्दे गुनाहगार रहेगा,
تو اگر کسی کو علم ہے تو اس کے باوجود بھی اگر اس نے کندھا دے دیا تو پھر بھی وہ اس مسئلے میں گناہگار نہیں ہے. ہاں قبر میں اتارتے وقت اس کے محرم ہونا بات. اب وہ غیر محرم نہیں ٹھہر سکتا جب تک پھٹیاں پھٹے سلیپاں نہ پاؤ. سلیپاں پان تک پھٹے پان تک اوتھے غیر محرم نہ کرو. غیر محرم داخلہ ممنوع کلو ممنوع. اوتھے کھلونا من ہے. قبر اتارنے کا مسئلہ تو اگلا ہے نا. وہاں نہ کھڑا ہو جہاں عورت کا جنازہ ہو. آپ 10 قدم پیچھے ہٹ کر چہرہ بدل کر کھڑے رہے. ٹھیک ہے. تو جدو پھٹیاں پھٹے رکھ دیتے جان تو پھر مٹی پان واسطے کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو سبحان اللہ اس میں حرج نہیں. سمجھ آیا جی. اب یہ ہے بالغ کے احکام. نابالغ بچی بچہ نابالغ بچی بچہ ایسا بچی بچہ جو نابالغ ہے تو اس کے بارے میں چارپائی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر بچہ چھوٹا سا ہے ابھی وہ حد بالغ تک نہیں پہنچا تھا 10 سال کی عمر تک ہے 11-12 سال کی عمر تک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ 10-12 سال کا بچہ وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے اور وزنی بھی ہوتا ہے. اس کے لیے تو چارپائی کا اہتمام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھٹے وغیرہ کا اہتمام کر لینا چاہیے. لیکن بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے جو بالکل اٹھانے میں چلنے میں آسانی ہے تو اس کے لیے چارپائی کا اتنا بڑا اہتمام نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو پھر بھی اجر. مقصد ہے چلنا. مقصد ہے اٹھا کر دفن کر. ٹھیک ہے. چارپائی پر ہو یا غیر چارپائی پر ہو پھٹے پر ہو یا پھٹی پر ہو مقصد ہے گھر سے اٹھا کر ایک مخصوص جگہ پر جا کر دفن کرنا. سمجھ آیا. اس کے لیے وہ دادا اٹھا لے وہ نانا اٹھا لے وہ باپ خود اپنے بیٹی بیٹے کو اٹھا لے. ٹھیک ہے. وہ چاچا اٹھا لے وہ تایا اٹھا لے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آیا مسئلہ بھائی. تو کوشش کریں جو بچی ہوگی اس کے لیے اس کے بھی محرم ہی اٹھائے. اس کے بھی اس کو محرم اٹھائے. اگرچہ بچی ابھی نابالغ ہے وہ پہلے دن کی بھی کیوں نہیں وہ پہلے دن ہی کی کیوں نہ ہو تو پردہ ہی. سمجھ آیا جی بھائی مسئلہ. جی ذہن شریف میں بیٹھی بات. جی اب اس پر آپ کوشش کریں گے عمل کرنے کی. اب اگلا مسئلہ جو ہماری بہت بڑی غفلت ہے. بچی بچہ نابالغ بچی بچہ پیدا ماں کے پیٹ میں مردہ ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو گیا ہے. تو اب اس کے احکام اس کا حکم یہ ہے اگر تو بچی اور بچہ مردہ پیدا ہوئے. مردے کی تعریف یہ ہے کہ جب پیدا ہو رہا تھا چونکہ یہ ایک نظام قدرت ہے کہ ہمیشہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا سر پہلے باہر آتا ہے. اس کا سر پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض کتابوں والوں نے یہ بھی لکھا ہے اور اگر بچہ پیٹ میں الٹا ہو تو پاؤں بھی پہلے آ سکتے. ٹھیک ہے. یہ میڈیکلی مسئلے بھی جدید مسائل موجود ہے. بہرحال اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے پہلے سر آتا ہے. اب سر جب آ رہا تھا باہر اللہ اکبر تو اس وقت بچے نے چیخ ماری رویا. ٹھیک ہے. اگر نصف جسم آدھا آنے تک بچہ سانس لے رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے زندہ کی حکم ہے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آدھے سے کم ہے تو پھر وہ اگرچہ رویا بھی ہے وہاں چیخ بھی اس کی ماری ہے لیکن اب اس کو مردے کے احکام میں تصور کیا جائے گا. جو یہاں خرابی میں بیان کرنے لگا وہ یہ ہے سر کی طرف سے. پاؤں کی طرف سے بھی یہی حکم ہے. وہ ران تک یہ ناف تک آیا تو زندہ ہونے کی علامت. ٹھیک ہے. پیٹ تک یعنی کہ یہ جسم اس کا جو آدھا حصہ نا وہ نکل آیا تو کیا ہے زندہ ہونے کے. اور آدھے سے کم ہے تو پھر مردے کیا کر. سمجھ آئے بھائی. یہاں جو غفلت ہے وہ کہتے نہیں کرتے ہیں لوگ. کیا کرتے ہیں جو بچی بچہ مردہ پیدا ہو اس کو جناب اٹھاتے ہیں تو کسی پیاریاں نہ پاتے. جی جی آپ کو پتہ یہ پیاریاں دفن کرتے جی نہیں پتا آپ دیکھ وہ اٹھاتے ہیں. قبرستان تو چونکہ ایک جگہ ہے نا مردے کو دفن کرنے کے لیے بہت ایک جگہ ہے. بعض حضرات اٹھا کر کسی پہلیاں جا کے نہ پاتے
تو یہ ملکیت جو ہوتی ہے جگہ کا مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں انسان کر سکتا. آپ نے یہ مسئلہ پہلے نہیں سنا کبھی؟ قبرستان نہیں دفنانا چاہیے، باہر نہیں دفنانا چاہیے، وہ شہر ہے. آپ وہ جنازے کا تو مسئلہ ہو رہا ہے. جو میری رپورٹ کے مطابق جو میں نے دیکھے بھی ہیں کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں سننے سنانے میں آئی بھی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھایا ہے، مردہ ہے، کپڑے میں لپیٹا ہے، رات کے اندھیرے چ گئے نے تو جا کے کتے پیالیاں شہر سے دفن کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار اچھا نہیں. ہاں وہ اس کے جسم پر پانی بہایا جائے، غسل سمجھ کے نہیں، بلکہ جسم پر کوئی نجاست وغیرہ ہے تو وہ اتارنے کے لیے زائل کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے، اس کو کپڑے میں لپیٹا جائے بطور کفن نہیں، ویسے ہی صاف کپڑے میں. اور اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، اس کو آپ کپڑے میں لپیٹ کر آپ اس کو قبرستان میں دفن کریں. کیا کریں؟ قبرستان میں. کچا بچہ جو ہوتا ہے نا، کچا بچہ، یہ تو بچہ مکمل پیدا ہوگا نا مردہ، کچا بچہ جو ساکت ہے، جو حمل ساکت جس کا ہو جاتا ہے، جس عورت کا حمل گر گیا، ٹھیک ہے، اس کا بھی اگر جسم کا لوتھڑا بن چکا ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے، دفن کیا جائے. جی سمجھ آیا مسئلہ؟ جی اس کو سائڈ پر نہیں آپ نے رکھنا، بلکہ قبرستان ایک مردہ دفن ہونے کی جگہ ہے، اس میں نیک بھی دفن ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اس میں جناب والا چھوٹے بھی دفن ہوتے ہیں، اس میں بڑے بھی بالغ بھی ہوتے ہیں، نابالغ بھی ہوتے ہیں. تو لہذا بھی ایک مخصوص وقت شدہ جگہ ہوتی ہے، وقت شدہ جگہ میں کیا کرنا چاہیے، دفن کرنا چاہیے. اور بچی اور بچہ کچا پیدا ہو، حمل ساکت ہوا ہے، یا بچہ اور بچی مردہ پیدا ہوئے، دفن کرنے سے پہلے اس کا نام رکھنا چاہیے، اس کا نام رکھنا چاہیے، اس کا نام تجویز کر دینا چاہیے، اس کا نام تجویز ہے. ہاں پرچی بنانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. دفن کرنے سے پہلے بچی ہے تو نہ کوئی زینب رکھ، نور فاطمہ، زینب فاطمہ رکھ، عائشہ رکھ، ٹھیک ہے. بیٹا ہے تو محمد حسن رکھ دو، حسنین رکھ دو، ٹھیک ہے. محمد علی رکھ دو، ابو بکر رکھ دو، عمر رکھ دو، ٹھیک ہے. تاکہ کل قیامت کے دن آواز پائے گی، قیامت کے دن آواز فلاں بن فلاں، تو وہ کل قیامت کے دن بطور سفارش کرے گا. ان تک جنت آپ نہیں جائے گا جنت تک ماں پیو اگے لا کے ترے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو ایک عورت ہماری ماں جی کے پاس زاروں کی طرح رو رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ بڑا روندی پئی. یا رسول اللہ، اس کے 3 بچے تھے تو نابالغ چھوٹی چھوٹی عمر سے فوت ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تھے جنتی، پھر یہ تھے جنتی، پھر یہ تو جنت واجب ہے. اللہ کبیرہ. اب وہ تو خاموش تھی، رو رہی تھی. اب اما جی نے پوچھا یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجی دے 2 بچے ہوئے فوت، اس کے 2 بچے نابالغی کی عمر میں فوت ہو جائے. فرمایا اور بھی جنت واجب، اس کے بھی. پھر انہوں نے عرض کی اما جی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ایک ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رحمت بہت بڑی، رب انہوں بھی جنت دے. رب اب ایک کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اما جی نے سوال کیا. اما جی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے کوئی جدا. اب یہ اشارہ تھا اپنی طرف، اشارہ تھا اپنی طرف. اشارہ کس کی طرف تھا؟ کیونکہ اولاد پاک جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ تھا خدیجہ کبریٰ کے بطن. ہاں ایک بیٹا ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہے، شکم مبارک سے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، ان کی قبر بھی جنت بقیع شریف میں، ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی بیٹے ہیں آپ کے، وہ قاسم ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، وہ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اور زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام جتنی بھی اولاد پاک ہے وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شکم پاک سے ہے.
ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے شکم پاک سے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم، وہ دفن ہے جنت البقیع شریف میں، وہ جنت البقیع شریف میں دفن ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوے کوئی نہ، جدا مقصد یہ سی کہ میں بے اولاد، میں ہائے ہائے، میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا اچھا کوئی گل جدا کوئی نہیں تو میں تے آنا ہے، جدا کوئی نہیں وہ میں تے آنا، ہائے ہائے، جدا کوئی بھی نہیں وہ میں ہاں، ہاں وہ جدا کوئی بھی نہیں، جدا کوئی بھی سفارتی بچہ بچی نہ بھی کرنا لاوے تو میں کدے بس اللہ نے مجھ کو سفارشی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی سفارش کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہم پر فضل عظیم ہے۔ تو لہٰذا بچی بچہ نابالغ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ہاتھ پر اگر اٹھا کر چلنے والا کوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جب اٹھا لیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنازے کو، آپ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تو دیکھا لوگ ہنس رہے ہیں، فرمایا جنازے میں ہنستا ہے تو میں تجھ سے کبھی بھی کلام نہیں کروں، میں تیرا گل ہی نہیں کروں، تو جنازے عبرت حاصل کرنے کی بجائے، موت کو یاد کرنے کی بجائے تو ہنس رہا ہے، کیوں؟ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کبھی بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، جنازے میں چلنے والے کیا کریں؟ یا تو خاموشی اختیار کریں، اتنی سکوت کہ پیروں سے چلن کی بھی آواز نہ آئے، جی پاؤں کے چلنے کی آواز بھی نہ آئے، خاموشی کے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، دل میں اللہ کا ذکر کرے، اور اگر ذکر کرنا ہی ہے تو کوشش کریں مل کر ذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یا اذکر اللہ 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 اللہ، اس میں کیا ہوگا، سب لوگ ذکر میں شامل، کثرت کے ساتھ شامل ہوں گے، کثرت کے ساتھ۔ تو اب کیا، ایک ہے کلمہ شہادت، وہ شہادت دی لے شین نہیں پڑھتا، دوجا ہے کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار خلاف سنت، ٹھیک ہے۔ تو کلمے کا ایک ہے کلمہ شہادت، وہ جواب دینا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ کو دو چار بندے کو دے بھی دے دو، ہاں، اکثر جو ہے نا وہ اپنی گلاں چ مصروف ہوتے ہیں، اپنی گلاں چ مصروف ہوتے ہیں، پیچھے گپا مار دے ہوندے، ٹھیک ہے، تے جڑے پچھلے 10 سالاں دے رشتہ دار وہ بھی اتنے مل پے جنازے اور پوچھا ہاں بھائی کنی پیلی لائی ہے مونجی، کنک کیویں دی آ، سٹالا کنا ہے، پلاٹ ویچ چھڑے یا نہیں، کڑیاں منڈیا کا بیاہ دیتا یا نہیں، وہ اج بھی کر لا کوئی تو انج ہی رہنا ہے، بہت ساری گلاں، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوتے ہیں، ہاں ہمارا چونکہ تجربہ اس بارے بڑے بڑے مفتی جنہوں سیدھی کل بلا بھی نہیں پڑھنی آتی، وہ بھی آ کے مولوی صاحب سلامت دے ہوتے، وہ بھی آ کے مولوی صاحب سلامت دے ہوتے، ساڈی بھی مان لو قاری صاحب اج اینج دے جملے بھی سنن آئے، ساڈی بھی مان لو اج، اگر ٹھیک ہے جی تہاڈی مان لینے، توہی اگے ساڈی بڑی منی اج تہاڈی مان لینے پا جی، جویں کہندے نہ مننا کہ ہاں اتنے رہنا والا ہے، تو ہاں جناب ہم چوک کے محلے باہر سٹنا، محلے کے اندر 20 سال مولوی رہے تے مقامی نہیں بن سکتا، محلے دار نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر بیچارہ پردیسی دا پردیسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیش سے اس کو نکلنا ہی پڑتا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ بھائی آپ کو؟ ذہن شری میں بیٹھی؟ اب کیا ہے، جنازے کے ساتھ چلنا ہے تو کیا کرنا ہے، اجتماعی ذکر کر، اور اس کے لیے اونچی بات بھی نہیں ہے، میانہ روی کے ساتھ کام، وہ جو میانہ روی ہو زیادہ پسندیدہ، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات، اللہ اکبر، اب یہ جو جنازے کے ساتھ چلے وہ کوشش کرے پیدل چلے، کیا چلے، پیدل چلے، اور اگر سواری پر چلنا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن سواری جنازے سے آگے آگے نہ سواری والا آگے آگے ہو، نہ پیدل چلنے والا آگے، ہاں، اور اگر کسی کو وہاں سے گزرنا ہے، آگے جانا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، وہ اب میت سے اتنا آگے ہو جائے کہ لوگ سمجھے کہ وہ جنازے کا حصہ نہیں، وہ جنازے کا حصہ نہیں ہے۔ چوتھی بات،
वहां अक्सर आपने भी देखा है और लोगों को हमने भी देखा है कि जनाजा गुजर रहा हो तो लोग खड़े हो जाते, लोग, हाँ ये भी कोई मसला नहीं, ये भी कोई, हाँ खड़ा वो है जिसने साथ जाना है, जिसने साथ जाना है, तो जरा कम करदा पिया तो कम करदा रहे, नहीं साथ जाना चाहता तो इसमें हर्ज नहीं। ये फर्ज कौन सा है, नमाज फर्ज थी, ये तो फर्ज किफाया है। जेरे मगर लैन लगी पई है, तू ना भी जाएगा तो हर्ज नहीं, चला भी जाएगा तो तुम्हारा फायदा तो है, तुम्हारा फायदा तो है। लेकिन अगर काम कर रहा है, कोई इतना जरूरी काम कर रहा है, तू जिक्र कर रहा है, महफिल में बैठा हुआ है वगैरह वगैरह, कोई ऐसा मसला है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कहते हो अगर मैं चला गया जनाजे से तो मेरा आधा घंटा लग जाना है, तो मेरा फलां काम भी ठहर जाएगा, लेट हो जाएगा, तो अब तुम्हारे लिए लाजम है कि तुम अपने काम में मसरूफ हो, तो मसरूफ रहो। वहां खड़े होकर जनाजे का इस्तेकबाल ना करो। खड़ा जनाजे में वो हो जो साथ जाना चाहता, साथ जाना चाहता। लोगों को हमने देखा कि लोग चंगे भले काम छड़ के खलो जाते, ठीक है, जनाजा वो होंगे मलका वाले पुल के उत्ते, इतने पहले खलोते होंगे, अगे साह लैन के चक्कर ही होंगे, कहते चलो और साथ। समझ आया मसला भाई आपको जी। जनाजे को उठाने पर उजरत लेना देना भी जायज है। अगर कोई बंदा कहता कि मैं जनाजा थोड़ा ता चुकांगा कि मैनू पैसे दो, इसमें हर्ज नहीं है। भाई को गुसल देने वाला कहता है कि मुझे गुसल दो, गुसल के पैसे दो, तो इसमें हर्ज नहीं है। जब कब्र खुदाई वाले को पैसे दिए जा सकते हैं तो मैयत नवाण वाले गुसल दिते पैसे दिते जान, तो इसमें हर्ज नहीं है। अगर गड्डी करा के जनाबे अगर जनाजा जाता गड्डी ते रख के ते किराया तो गड्डी वाले भी देना सी ना, तो अगर चुकन वाला कहता मैनू चुक के लाई ना तो मैनू इन्ने दो, तो इसमें हर्ज नहीं है। समझ आया मसला आपको जी, समझ आई ना बात। अल्लाह अकबर। अब आ गया नमाज जनाजा, ये थे चलने के कुछ आसाम, कुछ बातें। अगर इस पर रहूं तो बहुत सारी अभी बातें मेरे ज़हन शरीर में मैंने हेडमैन की हुई है, इस पर गुफ्तगू फिर लंबी चौड़ी हो जाए। अब आ गया नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, जनाजे का सबसे पहले मसला ये है, जनाजे का इमाम, जनाजे का इमाम बेहतर है कि वो मुल्क का बादशाह पढ़ाए, ठीक है। अगर वो नहीं तो फिर जो है ना वो नमाज जनाजा जो है ना वो जामे मस्जिद का खुतबा जुम्मा पढ़ने वाला, ईद की नमाज का खुतबा पढ़ने वाला जो है वो क्या करे, पढ़ाए, वो पढ़ाए। और अगर ये भी चीजें शामिल नहीं है तो फिर मल्ले का कोई भी इमाम पढ़ाए जी। समझ आया बैठ आपको बैठ, तो इसमें हर्ज नहीं है, इसमें हर्ज अल्लाह अकबर। अब बच्ची बच्चा है ऐसा जो पैदा हुआ था तो लेकिन उसके कान में अजान नहीं पड़ेगी, उसके कान में, हाँ मुर्दा है तो भी तो उसका जनाजा ही नहीं है, भी तो उसका जनाजा ही नहीं है। तो लेकिन ऐसी बच्ची बच्चा जो अब पैदा तो सही सलामत हुआ है, बाहर आ गया तो वो सही सलामत था, लेकिन नहाने से पहले या उसको जनाबी वाला अभी उसको कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए या उसको जनाब, तो इस तमाम सूरतों में क्या है, उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाए जी। अजान नहीं भी पड़ी गई तो फिर भी अजान जनाजा पढ़ा, क्योंकि पैदा वो जिंदा हो गया। तो बच्चा बच्ची जब पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो ईसाइयों के घर पैदा हो, सिखों के घर पैदा हो, यहूदियों के घर पैदा हो, तो किसी के भी घर पैदा हो, बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत, हाँ फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसको ईसाइयों का माहौल मिलेगा, ईसाई हो जाएगा, यहूदियों का माहौल मिलेगा तो यहूदी हो जाएगा, सिखों का माहौल मिलेगा तो सिख हो जाएगा। मुसलमानों को भी अपने घर का माहौल मुसलमानी वाले बनाना चाहिए ताकि बच्चा ये मुसलमान ही रहे, नाम का मुसलमान ना हो, काम का भी मुसलमान। ये सब नाम का सिर्फ मुसलमान है, काम का सिख भी है, ये यहूदी भी बन रहा है, ईसाई भी बन रहा है जी। वजह में तुम नसारा हो तमद्दन में हनूद, इकबाल ने इसलिए कहा था वजह में तुम नसारा हो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिसको देख के शर्माए यहूद, यहूदी भी थोड़ी शक्ल सूरता कब वे करतूता वेख के तो कहते ने असी भी शर्म करने पे हैं, ये मुसलमान ने
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ। हाँ सानू कहते हैं दहशतगर्द। पैसे लेके हाँ तो ये हमसे तो फलस्तीन भी छुड़ा नहीं सकते। ये मुसलमान है जिसको देख के शर्माए यहूद, ठीक है। वजह में तुम नसारा हो तमद्दन में अनूद, ये मुसलमान है जिसको देख के शर्माए यहूद। यहूदी भी हमारे शक्ल सूरत काम देखकर वो कहते अही दाड़ियां दुनिया को नहीं रखते, ये भी को नहीं रखते, असी भी फ्रेंच करने आ, तो ये भी आ नमाज़ां मुदासा भी कोई नहीं पढ़ते भी कोई है। ते शराबां दे कोट असी भी लाने ते लांदे, रोजे असा भी कोई नहीं रखते, ते रोजे जी भी कोई नहीं रखते। हाँ उन्हें कहा ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान जिसको देख के शर्माए यहूद। आज भी अगर मुसलमानों में जज्बा ईमान पैदा हो अभी हो, इसराइल इंज ना तो 5 मिनटां दे विच सब कुछ छड्ड, हाँ 20 साल अमेरिका लड़ा है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो आखिर में क्या हुआ, अरबा खरबा डॉलर उड़े लग गए, अपने हेलीकॉप्टर छड्ड के, अपने जनाब फौजी छड्ड के, अपना असला छड्ड के, टैंक छड्ड के नसे ने। अगर इस्लाम की चलो कुछ ना कुछ वहां हुकूमत है ना, ठीक है ना, तो की फायदा होता, पता की फायदा होया जी। आज तराबियां पढ़ते थे, बाहर डांग लैके बंदा खलोता होंदा, गन लैके मसला लगे, हाँ 8 पढ़ी जाते, खसूसी तौर पर पिछे मुड़न वाले की धौना सीधियां करा, कहता पिछे जाना तो दूर गल, पिछे मुड़ना भी नहीं, वेखना भी नहीं, पूरियां बाहर 20 पढ़ के निकलना है। तो जुम्मे का खुतबा पढ़ना गया, जो मौलवी साहब खुतबा पढ़ते हैं वो भी बंदूक ने मोढ़े ते पाई, आप ही फिर वहां साह ही नहीं चला सकती मौलवी साहब, उन्होंने पता है मौलवी साहब को बंदूक भी है, मौलवी साहब को बंदूक भी है, ये मारदा भी है, ये हाँ मारदा भी है, गोली भी मार देंदा है, डांग भी रखी है। आप ही फिर मौलवी साहब की बहादुरी के अंदर ताकत होती है। तो जो मौलवी साहब आप बेचारा मिसकीन बन के खलोता है, तो कौम के सारे नमाजी चौधरी ने देते, ठीक है, वो समझते हैं कि टिशू अहां रखा मुलाजम, आज जो मर्जी फड़ी कण तो इधर जनाब गई, चलो जी गेट आउट है। तो फिर कौम का यही हाल होना है, ठीक है। ये काम की मुसलमान नहीं होगी, ये सिर्फ नाम ही मुसलमान। कन्ना च बांगा मौलवी साहब ने पढ़िया ने, ते जनाबे वाला ये कन्ना अजाना पढ़िया मौलवी साहब ने, वो ही फिर कहते चलो जी। तो वो मौलवी साहब ये कह सकते काका तेरे तो मुसलमान भी मैं ही किया है, तेरे माँ प्यो का निकाह भी मैं ही पढ़िया, उस निकाह दे हलाल होंदी पे तो तू पैदा भी हलाल ही होया, तो तेरी माँ दे हाँ जो तू पैदा होया तो तेरा प्यो कहता सिखा जो बुढ़ा भी रब ने दिता है, तो चल मौलवी साहब जाके कुरान पढ़ दी है, जरा तू थोड़ा बहुत मुसलमान नजर आना बसीते बड़े हैं, ये मौलवी साहब की वजह तो बड़े हैं। अज इसे मौलवी नूं मोहसन समझने की बजाय, एहसान मंद समझने की बजाय तो ये खिलाफ हो गया है। तो ये मुसलमान है जिसको देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिसको देख के शर्माए यहूद। लिहाजा ये बातें गौर फिक्र के साथ आप तक मैं कभी कभी विच थोड़ा जा चुटकला पा देना, ताकि कुछ गल्लां चस्का भी आंदा रहे, नाल सलाह सलूत तुहानूं मिलदी रहे, नाल सलाह सलूत मिलती रहे जी। आप कभी कभी मेरे बातों से इतफाक करते हैं या नहीं करते? सुभान अल्लाह, फिर नहीं पड़ी, एक भी तईद कर दे तो फिर भी सुभान अल्लाह, ना करे तो फिर भी सुभान अल्लाह, उंज भी सज्जन ते इंज भी सज्जन, वाह ही वाह, वाह ही वाह। समझ आ गई भाई? अगर किसी बच्चे के कान में अजान ना पढ़ दी जाए तो वो जिंदा पैदा हुआ है, तो अजान पढ़ने से पहले पहले उसका इंतकाल हो जाए तो उसको भी दफनाया जाए, नमाज जनाजा भी पढ़ा जाए, मुकम्मल उस पर शरीयत के अहकाम लागू कर दिए जाए। वो बंदे जिनका नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं, जिनका नमाज जनाजा पढ़ना मुड्ढो जायज नहीं, नंबर 1 बागी, नंबर 1 वो जो इमाम बरहक से बगावत करे, इमाम बरहक से, ऐसा इमाम जो हक पर था उससे बगावत करने वाला बागी कहलाएगा, तो बागी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा जी। काफिर ज़ाहिर है वो काफिर कुफर के करीब करीब होगा। अगर वो कलमा पढ़ने वाला है तो बागी बरहक से बगावत करेगा तो कुफर तो नहीं लाजम आ जाएगा, कुफर नहीं लाजम आएगा, कुफर नहीं लाजम आएगा, लेकिन वो कुफर के करीब करीब हो जाएगा। तो ये नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा जाता, उसका ये फेले कभी है, उसका ये फेले कभी है कि उसने इमाम बरहक के खिलाफ ऐलान बगावत किया है, तो क्या हुआ, ऐसे बंदे का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा।
اور बशर्त ये है कि उसने इमाम बरहक से बगावत करने के साथ फिर इमाम बरहक के खिलाफ खरूज भी किया। क्या है खरूज का मतलब है कि वो असला लेकर इमाम बरहक के मुकाबले में आ गया, इमाम बरहक के मुकाबले में आ गया, तो उसको बागी कहेंगे। अब इस मसले को कोई बनाकर दलील हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हो और हजरत मौला अली हैदर करार कर का जो आपस में मुशाजरात थे, उस पर अगर कोई सही अमीर मुआविया को माज़ल्लाह बागी कहता है तो वो जहनवी कुत्तों में से कुत्ता है। ठीक है, इस पर जब मैं वजाहत पेश करूंगा इंशाल्लाह अकायद के अपन मसाइल हमारे काल से शुरू हो जाएंगे, उसमें हम इंशाल्लाह इसकी वजाहत कर दें। ठीक है, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। वो सैयदना मौला अली हैदर करार करम अल्लाह वजहुल करीम के जो मुकाबलात में आपसे जो मुशाजरात हुए हैं, आपका इख्तलाफात हुआ है, वो किसास उस्मान गनी पर था। वो इस पर मैं जुम्मे का एक खुतबा पढ़ा चुका हूँ। वो खुश नसीब हजरात ने वो मसला कुछ ना कुछ उनके ज़हन में बैठा है। बाकी वजाहत के लिए इंशाअल्लाह ताला जब हमारा 5 दिन लेक्चर इस पर होगा, वो कायद नजरियात अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत के हवाले से हो या जनाबे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान के बारे में हो, वो तमाम अकायद नजरियात का कुछ जुब्दा निकाल कर, मक्खन निकाल कर इंशाअल्लाह आपके ज़हन शरीफ में उतार दिया जाएगा। अब फिर आप उस जुब्दा और मक्खन को, उस मगज को रगड़ते जाओ। ठीक है, रगड़ते जाओ तो फिर विचों घ्यो कढ़ते जाओ, विचों घ्यो कढ़ते जाओ तो रोटियां ला के खाते जाओ। सुभान अल्लाह, समझ आया ना मसला? हाँ, लिहाजा इमाम बरहक के साथ बगावत करने वाला, फिर इमाम बरहक के साथ बगावत में खरूज करने वाला बागी अगर उसी हालत में मारा गया तो फिर ऐसे बंदे का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। डाकू इमाम बरहक, ये अब तो इमाम बरहक यानी इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी हुकूमत हो, इस्लाम का जो बादशाह है, जो सिपा सलार है, जिसको अल्लाह ताला ने पूरे उम्मत पर, उस मुल्क पर सरबराही इस्लाम की अता की है। अब वो कानून इस्लाम की पासदारी भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उम्मत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करवाया जाए। ठीक है, अब वो बंदे जो उसके साथ खिलाफ इख्तलाफ करें या उसको ना माने, ऐसी भी चीजें दरमियान में आ जाती हैं, वो होंगे इमाम बरहक। वो होगा जो अल्लाह उसके रसूल की जी उलुल अमर में, वो उलुल अमर में नेकी का हुक्म करने वाला, बुराई से मना करने वाला, नेकी से हुक्म करने वाला, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अमल बिल मारूफ व नही अनिल अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करने वाला, बुराई से मना करने वाला, यही इमाम बरहक है। इमरान खान इमाम बरहक को नहीं उन्हें बड़ा नारा मारे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नाल थले कुड़ियां ने जांदा सी, उत्ते कुरान दी आयतां लिख जांदा सी। जी जी, नहीं वो आगे नहीं है। इमाम आर्मी चीफ है, तो अगर वो सही काम कर रहा है, अगर आर्मी चीफ, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ को थोड़ा सा भी, इतनी सी भी गैरत तो दर्द होता ना फलस्तीन का, तो ये कुछ ना कुछ तो बयान देता। जब इसने बयान नहीं दिया, ये इमाम बरहक ने। ठीक है, आइए। हाँ जी, वो काफिर है, वो काफिर तालिबान की। हाँ जी, हाँ वो काफिर है। वो अपने आप को कहते तो मुसलमान ही है। हाँ, वो कहते अपने आप को मुसलमान ही है। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, जिहाद के नाम पर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो नहीं है, वो जिहाद नहीं। हाँ, उनका जिहाद, तालिबान की जो सूरत है ना, हाँ वो दहशतगर्द, वो जो कातिल मुसलमानों के खून का कातिल है, वो वो दुश्मन है। ठीक है, लिहाजा इसको डाकू, नंबर 2 डाकू, डाका मारते वक्त मौके पर ही जान बहा दो। उसने किसी से कुछ चीज छीन रहा था, अब उसको जिससे छीन रहा था उसने क्या किया, मौका पकड़कर उसको शूट कर दिया। तो ऐसे बंदे को, डाकू को, ना गुस्ल दिया जाएगा ना जनाजा पड़ा जाएगा। ठीक है,
اس کا نہ غسل دیا جائے گا نہ جنازہ. ہاں اگر وہ موقع پر پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا یا وہ بعد میں بھاگ گیا کسی صورت میں بھی تو پھر مارا گیا تو پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا غسل بھی دیا جائے گا موقع پر